Hello, hi, सबके welcome करी आसे, सबके respect करी आसे. आजिला videos तो date 1 to 10 December 2023 दे Hornbill festival था कि वो इतो Hornbill festival दे Mon district नाम दे represent करू करने यान्नु पोंगबन village इतिया यान्नु बस्ती select करी ना से basic उसी पासे एके नागावी लोग भी ये दे join करी ना से so नोटुन channel पासे गुले अपने खान करने बेसी लाभ हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करी लो भी कोई ना इतो भी चैनल आइडिया से सिमी एक मुखान इनागा होबो पारे को लगा अपने खान के अलग दिखाई दिया से सो फोटो भी থাকিবो আৰু অলপ এক কৰা ইনাগা থাকিব कोई ना अपने खान के आनी আছে इतो तो एने मिसा मिसी हेई আছে হলে इतो জায়গা বেছি डेंजर আৰু বেছি ভাল दिखाई দিব কাৰণে মই খান preparation ভাল bra থাকিবো so নতুন চ্যানেল পা খানগে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কৰি লবি কোনে এটো জনাই দিয়া আছে once again বেছি থ্যাঙ্কস দিয়া আছে মন ডিস্ট্রিক্ট মিনিস্টার এমএলএ খান আৰু ভিএসপি খান এনজিওস খান ইয়ানু বসিগে প্ৰিভিলেজ দিয়া কাৰণে বেছি খুশি পাইছে কোনে এটো বি জনাই দিয়া আছে so এটা ভিডিওস কে চাইছে এতিয়া ফটো কে চাবো